Mas bro, lanjut mancing. Makan mas bro. Oke, strike mas bro. Nila kecil mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel mancing dadakan. Sore ini saya mancing lagi mas bro pakai umpan lumut. Ini sudah mulai gerimis ini mas bro. Semoga gak hujan ya mas bro ya, dan semoga juga banyak strike ikan nila atau ikan ini mas bro, apa wader mas bro. Ikuti keseruan saya mancing ikan kecil. Waduh, udah mulai hujan. Karena kecil banget kita rilis aja. Hujan mas bro. Hujan biasanya banyak ikannya ini mas bro. Oke, lanjut mancing mas bro. Makan mas bro. Aduh, lepas mas bro. Strike mas bro. Wader mas bro. Wader ternyata yang makan. Mantap mas bro, strike wader. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Masih ada, karena targetnya ikan kecil, jadi kailnya juga kecil mas. Oke, makan. Strike mas bro. Oke. Wih, ternyata kecil nilainya mas bro. Kita rilis aja ya mas bro ya, karena kecil banget ini mas bro, segini mas bro. Rilis aja mas bro. Yuk lanjut.
Lanjut mancing lagi. Oke, kita cari ikan kecil aja, tapi gak terlalu kecil, seukuran wader aja. Makan mas bro. Oke mas bro, strike mas bro. Ini dia mas bro, ikan target mas bro, ikan wader. Yuk lanjut mancing lagi. Ikan wader mas bro. Makan lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Aduh. Wah, aduh, lepas mas bro. Lepas mas bro. Lepas. Yuk mancing lagi. Makan lagi. Oke. Strike lagi mas bro. Aduh, wader mas bro, mantap mas bro, kena matanya mas bro, saking banyaknya ikan ini. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Saking banyaknya ikan kena matanya mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke. Makan lagi. Oke. Strike lagi mas bro. Oke. Sepat mas bro. Sepat mas bro. Ikan sepat mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Dapat sepat mas bro. Lanjut mancing lagi. Makan mas bro. Oke. Strike lagi. Aduh, lepas mas bro. Yang lepas mas bro. Oke, makan. Strike mas bro. Wader mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Mantap. Aduh, lompat mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Wah, gerimis lagi. Yuk makan. Oke. Strike mas bro. Wader mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Masih ada. Yuk. Makan. Oke. Aduh kan mas bro, lepas mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke. Strike mas bro. Oke. Waduh, wader mas bro. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Hujan mas bro. Tambah banyak ikannya ini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Makan lagi mas bro. Oke, strike mas bro.
Aduh, aduh mas bro. Wah, wader mas bro, mantap mas bro, besar wadernya mas bro. Oke, yuk lanjut mancing lagi. Besar wadernya mas bro. Yuk, oke makan. Strike mas bro. Oke. Wow, dapat mas bro, wader lagi mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Yuk makan. Strike mas bro. Aduh, wader ternyata mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro, wader ternyata mas bro. Yuk langsung makan lagi. Makan. Strike mas bro. Oke. Dapat lagi nila mas bro, tapi kecil. Kita rilis lagi. Ya lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Makan lagi mas bro. Oke. Strike mas bro. Aduh, kecil mas bro. Kecil banget mas bro. Rilis aja ya mas bro ya. Lanjut mancing lagi mas bro. Ternyata ada di bawah nilainya. Yuk lanjut mancing lagi. Makan lagi. Strike mas bro. Oke. Apa ini mas bro? Aduh mas bro, dapat tank baja mas bro. Tank baja menyambar mas bro. Tank baja menyambar. Aduh, langsung lompat. Lanjut mancing lagi mas bro. Makan mas bro. Makan lagi. Strike lagi mas bro. Oke. Besar mas bro. Mantap mas bro. Lumayan mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke mas bro, udah 1 jam lebih nih mas bro kita mancing. Kita sudahi dulu ya mas bro ya mancingnya ya mas bro. Besok kita mancing lagi. Itu mas bro, udah mau hujan lagi mas bro. Ini nanti kalau udah besar nggak bisa pulang ini mas bro, hujannya mas bro. Terima kasih yang sudah menonton, semoga menghibur ya mas bro ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.